ओम शांति। सत्पिता सत्शिक्षक सद्गुरु परमात्मा निराकार शिवपितांकर श्रेष्ठ शिक्षा को जीवनर व्रत रूपरे धारण करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। कहा जाए विद्यार्थी जीवन सबुठु मूल्यवान अटे, कारण यही समय ही जीवन को गढ़ी तोलिबा बा श्रेष्ठ करिवार समय ही अटे। तेबे जो माने एही विद्यार्थी जीवनर महत्व को बुझी थांती सही माने ही समाज रे सम्मानीय आउ आदरणीय होई थांती तथा समाज को दिग्दर्शन दे थांती, समाजर कल्याण करी चली थांती। आउ जो माने एहार महत्व को बुझी न थांती से माने केवल सुआ भली घोषी चली थांती, अर्थ को अनर्थ करी थांती। सुंदर उपाख्यानटी। थरे विद्यालय रे शिक्षक पिलामानंकु विद्यार्थींकर लक्षण विषय बुझौ थांती। पिलामाने ध्यानर सह ताहा शुणु थांती। शिक्षक विद्यार्थींकर 5टी विशेष लक्षण को बुझेई कहिले एहाकु जदि जीवन रे धारण करि नेबो तेबे तुमे श्रेष्ठ हेई परिबो बा महान हेई परिबो। ताहा हेउछि काकस्नान, बकध्यान, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, समयानुवर्तिता। पिलामाने ध्यानर सह शुणुथिले। स्कूल छुट्टी हैला, पिलामाने जेझा घर को जेझा गले। जणे पिला एहाको अभ्यास करिवार संकल्प नेला। रातिरे समस्ते शोइले। सकाळू माँ उठी देखंती तो पुओ बिछणारे न शोई कुकुर भली जाकी जुकी होई शोईछि तले। ताकू उठेई पचारिले, अरे पुओ तू एपरी कौन पाई शोईछु? पुओ कहिला, माँ तुमे बुझी पारिबो नहीं, समय आसिले तुमे जानी जिवो। स्कूल जीवा पाई नित्य कर्म पाई बाहरिला पुओ। सार कहिथिले काकस्नान। से पोखरी कूଳରେ देखिला काऊ किभଳି स्नान करुछि। ठीक सही भली निज उपरे पानी छेंची हेई झाड़ी झुड़ी हेई आसिला। ठाकुर घरे जाई बग भली गोटिए गोड़े छिड़ा हुई बेक पूजा करी ध्यान कला। माँ खाइबा को बाढ़िले। खाई बसीछि, मने पड़िला अल्पाहारी, तेणु 2 गुंडा खाई उठी पड़िला। माँ कहिले, अरे न खाई एमिति उठी पड़िलु जे, कौन भल लागुनी खाद्य? पुओ कहला, ना माँ बहुत भल लागुछि, हेले तुमे एबे बुझी पारिबो नहीं, समय आसिले जानिबो। माँ खाली पुओर हाव भाव को देखु थांती। आहुरी समय थाए स्कूल जीवा पाई, तेणु से किछि न करी केवल सजबाज हेई घंटा पाखरे बसी देखु थाए केतेबेले समय हेबो एवं से स्कूल को बाहरिबो। कारण सार कहिसंती समयानुवर्तिता। ठीक समय रे बाहरिबा पाई एवं ठीक समय रे जाई से स्कूल ले पहुंचिला। सार पाठ पढ़ा आरंभ कले। पाठ पढ़ा चलीछि। पिलाटी को निद आसिला, कारण से ठीक भावरे खाई नथिला कि रातिरे ठीक भावरे सोई नथिला। दुर्बल लागुथिला। शिक्षक ताकू पचारिले। से कहिला, सार आपण जो 5टी नियम कहिथिले सेहियाकू मु तो अभ्यास करुछि, तेणु एपरी निद लागुछि आ दुर्बल लागुछि मते। सार तार सबु कथा आमूलचूल शुणिबा परे ताहा मूर्खामी उपरे जेतिके आश्चर्य हेले, सारंक सहित श्रेणी रे समस्ते मध्य हसिबाकू लागिले। एही उपाख्यानटी शुणेबार उद्देश्य हला आमे
ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ତାର ବାସ୍ତବ ସାର ମର୍ମକୁ ନ ବୁଝି ଯିଏ ଯେଉଁ ଉପାୟମାନ କହିଲା ବା ଯେଉଁ ମତ ଦେଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ, ମାନି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନେକ ମତମତାନ୍ତର ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମିତ କରିଛି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରେଇ ବସିଛେ। ଏବେ ସତ୍ୟ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ପୁନଃ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଶିଖେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ମୋରି ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ସଂସାର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଶାରେ ରୁହ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ଯେହେତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବା ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏହାପରେ ପୁନଃ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଠିକାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା ପରମଧର୍ମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଯିବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୀତି ହଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପରିସ୍ଥାନର ପରି ହେବାର ଅଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାହାକୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇ ଚାଲ। କାରଣ ତୁମର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ହିଁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ହିଁ ଫରିସ୍ତା ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।